Hello future officers and welcome to Competition Care. Aji newspaper made simple ot ehinta screen ot dekhi thoka ei pasta topic ami discuss koribole goi asu. So the first topic that we will be discussing hetu hoise the Amrit Bharat Station Scheme GS2 or GS3 falar pra important hoy. The source is Assam Tribune. Number 2 hoise Birangona Hoti Khadoni GS5 falar pra important hoy. The source is Assam Tribune. Number 3 ami discuss koribole goi asu regarding the gross fixed capital formation GS3 prelims follow pra important hoy. The source is the Hindu. Number 4 ami discuss korim regarding the Artemis record GS3 follow pra important hoy prelims and the source is Indian Express. And number 5 ami discuss korim ITCM mane tar full form to hoise indigenous technology cruise missile GS3 prelims follow pra important hoy and the source is the Hindu. Ekhinte amar analysis start kora agote let me tell you je Competition Care mains crash course choli ase. So for all the aspirants june bole amar mains crash course join koribo bisarise but itialoke kora nai tetia hole apnaloke tolot dia number to call koribo pare contact koribo pare nohole ei video to tolot thoka comment box to comment koribo pare tar logote Competition Care mains or test series already start hoy goise. So for all the aspirants june itialoke join kora nai but join koribo bisarise same ei tolor number to contact kori pelai ba tolor comment box ot apnaloke comment likhi pelai ama contact koribo pare and related informations lobo pare. So ekhinite amar ajir analysis start koribole goi asu. Number 1 the first news junto ami discuss korim hetu hoise the Amrit Bharat Station Scheme. So ei scheme tor under otno ki news ahise okoman ami hetu sai lo. যদি অকমান প্ৰেজেন্ট কনটেক্সট অফ ফালৰ পৰা চাওঁ তেতিয়া হলে ARPA ফুল ফৰ্ম টু কবলৈ গলে দি আসাম ৰেল প্যাসেঞ্জাৰ্স এছ'চিয়েশ্যন শৰ্ট ফৰ্ম টু হৈছে ARPA তেওঁলোকে ৰিভিউ কাৰণে কল কৰিছে আৰু কিহৰ ৰিভিউ কাৰণে কল কৰিছে ৰিভিউ অফ দি সিলেকশন প্ৰসেস Amrit Bharat Station Scheme নামৰ স্কিম এখন আছে in short ABSS. So এই স্কিম খনৰ selection process or review কাৰণে কল কৰিছে along with all the other works various stations. Okay, এই স্কিম খনৰ under যিমান বাকি stations আছে সেই stations ৰ যিবোৰ কাম চলি আছে সেই কাম বিলাক আৰু এই selection process টোক review কৰিবৰ বাবে ARPA কল কৰিছে. So this is the present context. এতিয়া অকমান আমি স্কিম টো ফলে চাই লওঁ যে what is the scheme about. So the Amrit Bharat scheme launch kora hoise by PM Narendra Modi aru ei scheme tor main focus hoise India's 1309 railway stations or redevelopment etue hoise main focus. So in short ami kobo paru je Indian railway stations already exist kora railway stations or redevelopment by improvement or karone ei scheme khon banwa hoise launch korise by PM Narendra Modi. এই গুটি already existing railway stations blakor redevelopment by improvement or karone cost approximate cost to hobole goi ase 25,000 crores. So the cost of redeveloping all the stations will cost Indian rupees 25,000 crores. Scheme to kotha aru okman jodi sao then the scheme focuses on scheme to main focus to hoise je currently jiman bor railway stations ase ei current railway stations or revamping ba ami kobo paru redevelopment ba improvement modernization. Okay, so current railway stations are modernization by improvement koratue hoise yar main focus so that international jiman bor quality standards ase hekhini jate meet koribo pabe. So the main focus is improvement of the current railway stations so that they can meet international standards of quality. Ministry of Railways Zormote Amrit Bharat Station Scheme world class amenities passengers of world class facilities ba world class amenities provide koribole goi ase jun bilake teolukor overall juntu travel experience ase he travel experience to bahut hini enhance koribo. এই scheme tour kisman key features okoman sai lo. So key features or under number 1 ase modernization of infrastructure jiman khini puroni infrastructure ase ei puroni infrastructure khini modernize kora kotha ase. Advanced amenities jiman bor facilities already ase he facilities khini okman improve koribo okman advance koribo. So advanced amenities like introduction or kotha ase. Safety measures ot okman emphasis dibo okman importance dibo okman hekhinik sabogoy tarso technology integration kora kotha ase. Other than that environmental sustainability is also one of the key
features তাৰ পিছত beautification আৰু aesthetic enhancement অকমান গুৰুত্ব দিব cleanliness অকমান সাফা সিকুন কৰি ৰাখিব maintenance যিমানবোৰ railway station আছে cleanliness maintenance অকমান focus কৰিবগৈ capacity building skill development অকমান চাবলৈ গৈ আছে তাৰ পিছত integration with smart city initiatives আৰু inclusive developments so these are some of the key features so এইখিনিতে key features কেইটামানো আমি discuss কৰিলো যদি অসমৰ কথা কও তেতিয়া হলে অসমৰ 49 stations এই অমৃত ভাৰত station scheme আন্ডাৰত 49 stations will be redeveloped so Assam point of view পৰা আমি এটো মনত ৰাখিব লাগিব যে অসমৰ 49 stations redevelop improve বা modernize হবলৈ গৈ আছে under the অমৃত ভাৰত station scheme so এইখিনিতে আমি আমাৰ next topic টো আমি চাবলৈ গৈ আছো so the topic is বিৰাংগনা সতী সাধনী so অকমান এই সতী সাধনীনো কোন হয় আমি বাৰু কিয় পঢ়িব লাগে কিয় জানিব লাগে হেতু অকমান চাই লও so সতী সাধনী কোন আছিল চুটিয়া ৰজা okay king ধীৰ নাৰায়ণৰ জীয়ৰী আছিল সতী সাধনী so she was the daughter of Sutia king ধীৰ নাৰায়ণ যোনে 16th century first half ত rule কৰিছিল যদি Sutia kingdom অকমান territory টো ফালে চাও তেতা হলে north south east west অকমান যদি territory টো ফালে চাও তেতা হলে it is extended from the river Sisi যোনটো আমাৰ হুবনখিৰিৰ tributary এটা হয় on the west so westৰ ফালে ইফালে হুবনখিৰিৰ tributary আমি দেখা পাই আছো তাৰ পিছত এফালে ইষ্টৰ ফালে আমি ব্ৰহ্মকুণ্ড দেখা পাই আছো ইষ্টৰ ফালে এখিতে ব্ৰহ্মকুণ্ড আছে অকমান যদি নৰ্থৰ ফালে চাও তেতা হলে নৰ্থৰ ফালে গুটিখিনি হিলছ আছে নৰ্থৰ ফালে it was bounded by hills আৰু সাউথৰ ফালে যদি চাও তেতা হলে বুঢ়ী দিহিং তো নৈ এখন হয় বুঢ়ী দিহিং আমি দেখা পাই আছো সাউথৰ ফালে সো এনেকৈ নৰ্থ সাউথ ইষ্ট ওয়েষ্ট এনেকা চাৰিটা বৰ্ডাৰ আমি দেখা পালো অফ দা সুতিয়া কিংডম এই সুতিয়া ওয়ার্ড টু বাৰো কোৰ পৰা আহিছে অকমান হেতু চাই লও সুতিয়া ওয়ার্ড টু আহিছে ফ্ৰম আ লেক এটা আছিল যাৰ নাম আছিল স্বাতি লেক নামৰ লেক এটা আছিল জোৰ পৰাই হুবনখিৰি নৈ অৰিজিন হৈছে হুবনখিৰি নৈ অৰিজিন হোৱা লেকটোৰ নামে হৈছে স্বাতি লেক আৰু এই স্বাতি লেকৰ আশে-পাশে থকা যিমানবোৰ মানুহ আছে এই আশে-পাশে থকা মানুহবিলাকে নিজকে স্বাতিয়া বুলি কয় সো এই স্বাতিয়াৰ পৰাই ডেভেলপ হৈ পেলাই অকমান প্ৰনাউন্সিয়েশনটো চেঞ্জ হৈ পেলাই ইফালে সুতিয়া আহিলে সো স্বাতিয়া একচুয়ালি স্বাতিয়াৰ পৰা আহিছে যোনটো স্বাতি লেকৰ আশে-পাশে থকা মানুহসকলে নিজকে আইডেন্টিফাই কৰে সো সতী সাধনী who was born to the king after many years of insistent prayers নহলা সাধনা ৰজাৰ বহুত বছৰলৈকে নিজৰ সন্তান হোৱা নাছিল সো তেওঁ কি কৰিছিল কুবেৰক বহুত বছৰৰ কাৰণে প্ৰে কৰিছিল সাধনা কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত আলটিমেটলি সাধনাৰ ফলত সতী সাধনী তেওঁ জন্ম হৈছিল she was born আৰু hence এই সাধনাৰ পৰা তেওঁৰ নামটো দিয়া হৈছে as সাধনী so she was married to Nitipal নহলে নিত্যাপাল বুলিও কৰবাত পাব so Nitipal বা নিত্যাপাল low originer আছিল ৰয়েল ফ্যামিলি নাছিল তেওঁ কমনাৰ এজন আছিল so এনেকৈ কমনাৰ এজনৰ লগত তেওঁ বিবাহত বহিছিল ধীৰ নাৰায়ণে নিজৰ যিমানবোৰ দায়িত্ব আছিল এই গুটেই দায়িত্ববোৰ কি কৰিছিল তেওঁৰ সন ইন ল নীতিপালক দি দিছিল সো নীতিপাল লো অৰিজিনাল আছিল কমনাৰ আছিল কিন্তু তথাপিও কি কৰিছিল ধীৰ নাৰায়ণে নিজৰ যিমানবোৰ দায়িত্ব আছে ৰজা হোৱাৰ যিমান দায়িত্ব আছে এই গুটেই দায়িত্বখিনি নীতিপাললৈ দি দিছিল তাৰ পিছত ইন 1523 CE আমি দেখা পাইছিলো যে আহোম কিং সুহুংমুঙে কি কৰিছিল এই সুতিয়া সকলৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে স্ট্ৰাইক কৰিছিল অ্যাটাক কৰিছিল সো অ্যাটাক কৰাৰ পিছত কি হল নীতিপালে বহুত ট্ৰাই কৰিলে বহুতখিনি এফৰ্টস দিলে নিজৰ কিংডমটো বচাবলৈ বাট বিকজ তেওঁ এজন কমনাৰ আছিল তেওঁ প্ৰায়ৰ গভৰ্নেন্সৰ বৰ বেছি এক্সপেৰিয়েন্স নাছিল সেই কাৰণে লাষ্টত গৈ পেলাই কিন্তু তেওঁ ওয়াৰত কিল হ'ব লগা হল ওয়াৰত তেওঁ যুদ্ধত হাৰিব লগা হলগৈ সো সাধনীয়ে কি হল সাধনী অলদো নীতিপাল যুদ্ধত হাৰিব লগা হল বা তথাপিও সাধনীয়ে কিন্তু হাৰমনা নাছিল ইনষ্টেড অফ ডিসঅনাৰ সাধনীয়ে প্ৰিফাৰ কৰিলে টু স্যাক্ৰিফাইস হার লাইফ সো তেওঁ কি কৰিলে হিল এটা আছে চন্দ্ৰগিৰি হিল বুলি সো সেই চন্দ্ৰগিৰি হিলৰ ওপৰৰ পৰা তেওঁ জাম্প মাৰি প্লে জপিয়াই প্লে তেওঁ সুইসাইড কমিট কৰিলেগৈ সো এইখিনিতে this was the end of the tragic tale of princess Hadhani okay so princess Hadhani rajkuwari Hadhani আমি দেখা পালো কেনেকৈ তেওঁ গৈ প্লে ৰাণী সাধনী হলগৈ and then with the passage of time ৰাণী সাধনী গৈ বিৰাংগনা সতী সাধনী হৈ গলগৈ আৰু অসমত every year 21 এপ্ৰিলত সতী সাধনী দিৱস সেলিব্ৰেট কৰা হয় to honor the sacrifices made by her
So তেওঁ এটা constant source of inspiration হয় for everyone, especially women population কাৰণে she is a constant source of inspiration. আৰু 21 এপ্ৰিলত every year সতী সাধনী দিৱস celebrate কৰা হয় সেই কাৰণে আজি আমি discuss কৰি আছো regarding সতী সাধনী. So এইখিনিতে important days আহি যাব পাৰে. আমাৰ next news টো হৈছে regarding the gross fixed capital formation. So এই gross fixed capital formation under নো কি news আহিছে current context নো কি আছে অকমান হেতু চাই লওঁ. So according to the current context, India private investment measure kora hoy by gross fixed capital formation, junto in short GFCF buli koa hoy, which is a percentage of GDP. Aru koa hoise je a GFCF recent years decline hua dekha poa goise since 2011 and 2012. So 2011 or 12 pra a GFCF to decline hua dekha poa goise, and this is the current context. এতিয়া অকমান চাই লওঁ যে এই GFCF নো কি হয় বাৰু so what is gross fixed capital formation a gross fixed capital formation in short GFCF হৈছে it is a measure okay measure কৰে the growth in fixed capital in an economy growth in fixed capital measure কৰে আৰু এই growth in fixed capital মানে it is including assets like buildings machineries etc বেলেগ assets ইয়াতে include হৈ আছে so it serves as an indicator private sector investment willingness আৰু এফালে government investmentor এটা indicator হিচাপে serve কৰি আছে GFCF ওপৰত আৰু অকমান যদি চাও তেতা হলে GFCF ৰ গুটেই ক্যালকুলেশন তো গুটেই কনসেপ্ট তো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে because fixed capital এ boost কৰে economic growth by increasing productivity and living standards. So developed countries or ki hoy ase developed countries they tend to have a more fixed capital per capita. Developed countries or teolukor per capita more fixed capital thokatu tend kore they tend to have more fixed capital per capita as compared to the developing ones. So he karne it is very important for us to know je ei concept nu ki hoy aru kene koino calculate kora hoy. Ita present context ot koise je recent years ot decline hua dekha poa goise. So what is the reason for decline? So koa hoise that the reason for decline is that private investment decline korise aru tar main reason to hoise low consumer spending tar logote poor government policies aru uncertainty ehinta tinita reason dia hoise aru koise je ei tinita reason tor karone a GFCF to decline hua dekha poa goise. So these are the reasons for decline. Amar jodi next news to fale jao then the next news is regarding the Artemis Accords. So Artemis Accords nu ki hoy aru ya present context nu ki news ahise hetu okoman sai lo. So present context or mote Artemis Accords on Sweden recently joined korise. So Sweden joined the Artemis Accord aru join kora pisat Sweden became the 38th country to do so. So Sweden join kora pisat ita Artemis Accord total 38 countries ase total 38 countries bortomanoloke sign korise. So these are non binding arrangements june aim korise to establish norms for outer space activities. Outer space activities all the norms establish koribole eta non binding arrangement eta aim kori ase. Artemis Accords nu ki hoy okoman jodi hetu sailo then the Artemis Accords are non binding principles aru based kori ase on the outer space treaty jonto short ot OST buli koa hoy of 1967. Your main aim to hoise to guide civil space exploration in the 21st century. 21st century civil space exploration guide koratue hoise Artemis Accord or main aim. Aru okman jodi etu bikhoye sai lo then they are a US led international partnership jonto introduce kora hoisle in 2020 by NASA. So bortoman Sweden join kora pisot bortoman 38 countries sign korise jot India include hoy ase aru India ketia sign korisle baru India last year 2023 sign korisile. Apart from that Japan, Australia, UK, France, Canada few of the other countries are june join korise on planetary exploration and research. Aru okman jodi sailo then they are a set of 13 principles june closely link hoy ase to the 2018
US Artemis program. So US Artemis program or local closely link hoy ase jar main aim to hoise to return astronauts to the lunar surface mane moon or surface or kotha koi ase moon or surface ot ako astronauts return koratoy hoise teulukor main aim tar logote building up a space camp there mane tada moon or kotha koi ase moon ot goi plus space camp eta build korao it is one of their aim and to carry out deep space explorations. Our next topic to hoise regarding the indigenous technology cruise missile, in short ITCM. So what is this news okoman sailo? Present context har mote DRDO successfully test eta conduct korile on the indigenous long range subsonic cruise missile junto hoise indigenous technology cruise missile ITCM aru kor pora baru a successful test to conduct kora hoisile Orissar Chandipuror pra a test to conduct kora hoisile and it was a big success. Missile to kothar jodi ko then it is very similar to Nirbhay june showcase korise a low altitude sea skimming flight with all subsystem performing as expected. Jeneko expect korisile tenko as expected all the subsystems perform kori asile. Okoman ITCM er kotha sai lo. ITCM kune develop korisile? ITCM DRDO Aeronautical Development Establishment, in short ADEA develop korisile. It was a long range subsonic cruise missile hoy featuring an indigenous indigenous propulsion system eta feature kori ase from gas turbine research establishment. Cruise missiles bor usually unmanned thake mane tate manhu na thake. Okay, so unmanned thake aru usually fly kore within the atmosphere bahirot na jay outer space ot na jay within the atmosphere e thake unmanned thake and they are capable of flying just meters above the ground bor besi uporot fly na kore just meters above the ground he teuluke fly kore enekwa missiles blake fly kore. So that is all for today. Azir news analysis ot imane asile enekwa aru important topics news loi pla ako ahi asu till then stay tuned.